खुशी रे गोटा दौरान खाया दीदी भल प्रोसेस गोटा पियाज पड़ला ना कौन भल लगुच सब पिलाने सब खाऊ मौसा बिल कौटी एडी हम बिल कम सारिक आसिल कौन ये कौन होता बिल तड़ी रुआ जय जगन्नाथ सांग मैंने आ गोटे फ्रेश ब्लॉग को आपण मानक आम स्वागत जनाऊँ एंटरटेनिंग ब्रो तरफ आपण मैंने निश्चित शेष पर्यंत वीडियो रे रुहंतु देखंतु कौन कौन होची आज फीस्ट होची आज जो डेली ब्लॉग टाइप रो आमे ब्लॉग शूटिंग करछु काहे ना आज घरे आउ पिला माने कहिले आमे गोटे चाउमिन फीस्ट करिवा तो चाउमिन फीस्ट होची सकाळु देखंतु केमते मेघुआ पाग करची आउ ये होची आम घर चारिकटर दृश्य टिके बुली बाली आसीबा बिल आडे केते कोन पानी हेची काली तो जोरे वर्षा हेची देखा जाऊ कोन कोन होची देखंतु सांग माने एला गां रो व्यू देखछन्ती बिल रे सब तळी रुआ होची मौसे जने करछन्ती आ हमर पानी भी हेची वर्षा हेतला काली राती रे वर्षा जोरे वर्षा हलानी ट्रैक्टर देखंतु सेठी तळी रुआ एपटे हमर बिल कौटी एडी हम मौसा काम लगी पड़े देखो बिल कम सारिक आसिल कौन ये कौन होता बिल तली रुआ आउ काली तो वर्षा हेची टुंकी विषय कौन कह टुंकी काम चलती ना ये के गेट टा 2 वर्ष है ना आ बिल काम केते बाकी रहिला अच्छा अच्छा हौ 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 देखंतु हमर परिवा काटिबार तो प्रोसेस स्टार्ट हे गलानी ऑलरेडी हमर बंधा को भी कटा हे छी एबे गाजर आ पियाज कटा हबो आ आज त हम भाउजंगर पिला मानकर तांकर हमर वेज चाउमिन फीस्ट जोटा होची आ भाउज वेज चाउमिन कोन भाई वेज चाउमिन आज होची माने पिला डिमांड कर माने कहले कि चिकन सब वर्ष जेमती हुए जेमती चिकन सहित माछ जेहेतु श्रावण मास चलछि पिला माने कहले कि हम चाउमिन खाइबा तो चाउमिन तो किछि न अंडा कि जदि चिकन न पड़िला से तो भलो लागेनी ना सादा रे बनै दोछि सोया आ कोबी एमती किछि वेजिटेबल पकै करूछि माने देह पई भी भलो ना कोन पई भी भलो 20 टंका 20 टंका रे पिला मानक पई स्पेशल 20 टंका रे सुनो पिला मानक पैसा नबर किछि इंटेंशन नाही जेहेतु पिला मानक गोटे कहले
ଆମେ ପଇସା ଆଦାୟ କରି କରିବୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କଠୁ 20 ଟଙ୍କା ଲେଖା ନଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଖୁସି ଆଉ ନା କଣ? ଖୁସି ଆଉ ପିଲାମାନେ ସକାଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ରାତିରେ ଖାଇ ପିଇ 9ଟାରେ ଯିବେ ଆଉ ଆଜି ସଣ୍ଡେ ଅଛି ସ୍ପେଶାଲ ତାହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଉ ନାଇଁ ଛୁଆଙ୍କର ଛୁଟି ନା ସଣ୍ଡେ ସ୍ପେଶାଲି ଗୋଟେ ହେଲା ଆଉ ତାପରେ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସରିଲା ପରେ ତ ଆମର ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ କଟାକଟି ହେଇଗଲାଣି ପିଆଜ ଗାଜର କୋବି ଆଉ 20 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ବହୁତ ଭଲ ଆମକୁ ଦଉଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ 20 ଟଙ୍କାରେ ଆଉ କେତେ କଣ ଦିଆ 20 ଟଙ୍କାରେ ଚାଉମିନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚାଉମିନ ହାଫ ଟା 50 ଟଙ୍କା ସୋୟାବିନ ପଡୁଛି କୋବି ଆଉ ପିଆଜ ଗାଜର ସସ୍ ଏଗୁଡା ସବୁ କିଣିଲା ବେଳକୁ 20 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ତ ବହୁତ ଭଲ ତ ଖୁସିରେ ଗୋଟେ ଦଉଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ ତାଙ୍କ ଦିଦି ଭଲ ପ୍ରୋସେସ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ପାଠ ପଢି ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଫିଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ଆଜି ଚାଉମିନ ଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ 20 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଆଦାୟ କରୁଛ ପିଲା ଦେଇଛ ନା ନାଇଁ 20 ଟଙ୍କା ନା ବାକି ଅଛି ଅଂଶୁମାନ ତୁ ଦେଇଛୁ 20 ଆରେ ହେ 20 ଲେଖାରେ ଫିଷ୍ଟ ନା ବଢିଆ ତ ଆମର ଏଠି ଚାଉମିନ ସିଝେଇବା ପାଇଁ କି ପ୍ରୋସେସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣିରେ ଲୁଣ ପଡିଲା ଏଇ ଚାଉମିନ ପ୍ୟାକେଟ ଥୁଆ ହେଇଛି ଏ କଣ ପଡୁଛି ଓ ତେଲ କଣ ପାଇଁ ପଡେ ଚାଉମିନ ଲାଗିଯିବ ତ ସେଥିପାଇଁ କି ଆମର ଚାଉମିନ ଛାଣିବା ପାଇଁ ଟିକେ ତେଲ ପଡୁଛି ଯେମିତି ଚାଉମିନ ଟା ତାଙ୍କ ନିଜ ଭିତରେ ଲାଗି ନଯାଉ ଚାଉମିନ ପଡିବ ତା ଦେହରେ ପଡିଲା ଚାଉମିନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ପାଣିରେ କଣ ହେଇଯିବ ସବୁ ଗୁଡା ପଡିବ ବାବା ଏତେ ଚାଉମିନ ଜାଗା ହବ ତ ମତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି ଜାଗା ହେଲା ଭଳିଆ ପିଲାମାନଙ୍କର ଚାଉମିନ ଫିଷ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଚାଉମିନ ସିଝା ହେଲା ସବୁ ଇନଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟସ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଆମର କୋବି ଛୋଟ ଛୋଟ କିନା କଟା ହେଇଗଲା ବନ୍ଧାକୋବି ପିଆଜ ଆଉ ଇଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମସଲା ରହିଲା ଚାଉମିନ ର ମସଲା ବି ଅଛି ଗାଜର ସୋୟାବିନ ଆଉ 2 ପ୍ରକାରର ସସ୍ ତ ଏଇଟା ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଇନଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟସ ଚାଉମିନ ରେ ଚାଉମିନ ସିଝା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ସୋୟା ସସ୍ ବି ଅଛି ସୋୟା ସସ୍ ପଡିବ ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ରୁହନ୍ତୁ ଭିନେଗାର ଟିକେ ପକେଇକି ଆମେ ପ୍ରଥମେ କୋବିଟାକୁ କଣ କରିବା ନା ଏଟା ସିଝେଇବା ସିଝେଇ ସାରିଲା ପରେ ଚାଉମିନ କରିବା ପ୍ରୋସେସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଚାଉମିନ ପ୍ରୋସେସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ ହେଇଗଲା ଏବେ ତେଲ ପଡିଲା ଏବେ ଏବେ କଣ ପଡିବ ଆଦେରେ ଫ୍ଲେଭର ପାଇଁ ତାହେଲେ ଡାଲଚିନି ପଡିବ ନାଇଁ କଞ୍ଚା ବାସ୍ନା ଯିବ ନାଇଁ ବେଶୀ ଟିକେ ଜାରିଗଲେ ଭଲ ଲାଗେ ଅଳ୍ପ ଜାରିବା ଏବେ ଗାଜର ପଡିଲା ନା କଣ ଏବେ ବନ୍ଧାକୋବି ପଡିଲା ନା କଣ
सोया भजा ना सोयाबीन ଏତିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ଚାଉମିନର। ସେପଟେ ସବୁ ଆମର ପରିବା ସିଝା ହଉଛି, ଏପଟେ ଆମର ମିଲ୍କ ମେକର ଆଉ କଣ ଛଣା ହଉଛି ଗୋଟେ ନା ସ୍ଲାଇଡ୍ ଭଜା ହବ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଭଜା ହବ। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ହେଲ୍ଦି ଖାଇବା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିନେଗାର ଆମର ପଡିଲା। ଭିନେଗାର କଣ କରିବ ନା କୋବି ଆଉ ଯୋଉ ସବୁ ପରିବା ରହିଲା ତାକୁ ଟିକେ ସିଝେଇବ ବୁଝିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ନାକୁ ଭିନେଗାର ପଡିଲେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ସିଝିଯିବ ବାସ୍। ଆମର ଏବେ ଚାଉମିନ ପଡିଲା ନା କଣ? ମସଲା ରେଡି। ଫାଇନାଲ ଷ୍ଟେଜରେ ଏବେ ଆମ ଚାଉମିନ ନା କଣ? ଟିକେ ରହିଲା। देखो हमारा कंप्लीट हो गला। पूरा डिलीशियस दिखाऊची ना पूरा डिलीशियस। अरे वाह पियाज कहीं किए पड़े पियाज पछरे पके पियाज पड़ला ना कौन? हाँ ट्विंकली को प्रथम दिया ट्विंकली पिला मान को चाउमिन बढ़ाई गला देखु से आराम से बस के खाइबे। अंशु मैंने सब खाई पार तो हो देखा खाओ पिला मैंने खाओ। समस्त सॉस ने ना कौन? भल लगुच सब पिला सब खाऊ। आ जा दरकार सब कह